नमस्कार पशुपालक मित्रों, अमरी चेनल में तमारुं स्वागत है। जो तमे नवा होय तो अमरी चेनल ने लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करो भूलता नहीं। जो तमारे पर तमारी कोई वस्तु वेचवानी होय तो मारा आ नंबर पर व्हाट्सएप करी शको छो। तो विडियो की शुरुआत करता तमे विडियो में जोई शको छो। एक नंबर पर भैंस की बात करिए तो 12 दिवसनी काची छे, फूल जवाबदारी वाली भैंस छे, कोईपण जातनो फॉल्ट नथी अने साव सोजी भैंस छे। हजी 12 दिवसनी वार छे, व्यावामां कोईपण बीजो जातनो फॉल्ट नथी। किंमतनी बात करिए तो 1,10,000 रुपया किंमत राखेल छे मालिके। बीजो कोई आ आचरण बधी जवाबदारी वाली भैंस छे, ऊंचाई लंबाई पण पूरी छे अने कोईपण बीजो जातनो फॉल्ट नथी, बधी जवाबदारीथी आपवानी छे। किंमतनी बात करिए तो 1,10,000 रुपया किंमत राखेल छे। भैंस जोवा क्या मळे तो मित्राड़ा गाम छे, तालुको पण मित्राड़ा ज छे, पोरबंदर जिल्लामां तमने भैंस जोवा मळी जाय छे। मालिकना नंबर पण डिस्प्ले पर आपेल छे, तो तमे त्यांथी पण વધુ माहिती मेळवी शको छो, मालिकनो कॉन्टेक्ट करी शको छो। त्यारबाद आवे छे 2 नंबर पर भैंस तमे जोई शको छो। 2 नंबर पर भैंस तमे जोई शको छो, कोईपण जातनो फॉल्ट नथी। आ आचरण अने बधी जवाबदारी वाली भैंस छे, ऊंचाई लंबाईमां पण पूरी छे अने फूल जवाबदारी वाली भैंस छे। भैंसना वेतरनी वात करीए तो त्रीजा वेतरमां छे, 8 થી 10 દિવસની काची छे अने 8 થી 9 લીટર दूध करे छे एवुं मालिकनुं केवुं छे। फूल जवाबदारी वाली भैंस छे, 4 आछडું कम्प्लीट, आनो कोई जातनो फॉल्ट नथी, बधी जवाबदारीथी आपवानी छे। ते तमने विडियोना माध्यमथी हुं बतावी शकું છું। किंमतनी वात करीए तो 95,000 रुपया किंमत राखेल छे, कोईपण बीजो फॉल्ट नथी। भैंस जोवा क्या मळे तो हनुमानगढ़ गाम छे, राणावाव तालुको छे अने पोरबंदर जिल्लामां तमने भैंस जोवा मळी जाय छे। मालिकना नंबर पण आपेल छे, तो तमे कॉन्टेक्ट करी शको छो अने વધુ माहिती मेळवी शको छो। त्यारबाद आवे छे 3 नंबर पर भैंस तमे जोई शको छो। भैंस वेचवानी छे, फूल जवाबदारी वाली भैंस छे, 8 दिवसनी व्याणेली छे, नीचे पाडी छे, फूल जवाबदारी वाली भैंस छे अने कोईपण जातनो फॉल्ट नथी। आ आछड़ अने पेटनी बधी जवाबदारीथी आपवानी छे, कोईपण बीजो फॉल्ट नथी भैंसमां। ऊंचाई लंबाईनी वात करीए तो ऊंचाई लंबाईमां पण पूरी छे, 8 गजे पण पूरी छे, कोई बीजो फॉल्ट नथी। भैंस जोवा क्या मळे तो पाटण वाव गाम छे, धोराजी तालुको छे अने राजकोट जिल्लामां तमने भैंस जोवा मळी जाय छे। मालिकना नंबर पण आपेल छे, तो कॉन्टेक्ट करी शको छो। त्यारबाद आवे छे 4 नंबर पर भैंस तमे जोई शको छो। वेतरनी वात करीए तो बीजा वेतरमां व्यासे व्यावानी त्यारी ज छे एवुं मालिकनुं केवुं छे। फूल जवाबदारी वाली भैंस छे, कोईपण जातनो बीजो फॉल्ट नथी। आ आछड़ पेटनी बधी जवाबदारीथी आपवानी छे अने कोईपण बीजो फॉल्ट नथी। ते तमने विडियोना माध्यमथी बतावी शको छो। बीजा वेतरमां छे। किंमतनी वात करीए तो 85,000 रुपया किंमत राखेल छे मालिके। भैंस तमे ते फोटोमां जोई शको छो। ऊंचाई लंबाई पण पूरी छे, 8 गजे पण सारी भैंस छे। किंमतनी वात करीए तो 85,000 रुपया किंमत राखेल छे। जोवा क्या मळे तो धणेज नानी माळियाहाटीनो तालुको अने जूनागढ़ जिल्लामां तमने आ भैंस जोवा मळी जाय छे। मालिकना नंबर पण आपेल छे, तो तमे कॉन्टेक्ट करी शको छो। त्यारबाद आवे छे 5 नंबर पर भैंस तमे जोई शको छो, कोईपण जातनो फॉल्ट नथी। वेतरनी वात करीए तो बीजा वेतरमां छे, 5 લીટર दूध करे छे, 20 દિવસની વ્યાણેલી छे अने बधी जवाबदारीथी आपवानी छे। ते तमने विडियोना माध्यमथी बतावी शकું છું, कोई बीजो फॉल्ट नथी। आ आछड़ बधी जवाबदारी वाली भैंस छे, ते तमे जोई शको छो। किंमतनी वात करीए तो 56,000 रुपया किंमत राखेल छे मालिके। भैंस जोवा क्या मळे तो आजक गाम छे, માંગરોળ तालुको छे अने जूनागढ़ जिल्लामां तमने भैंस जोवा मळी जाय छे। मालिकना नंबर पण आपेल छे, तो कॉन्टेक्ट करी शको छो। त्यारबाद आवे छे 6 नंबर पर भैंस तमे जोई शको छो। पेलुं वेतरमां छे, 6.5 લીટર जेवुं दूध छे, फूल जवाबदारी वाली भैंस छे, कोईपण जातनो फॉल्ट नथी। ते तमे विडियोना माध्यमथी बतावी शको छो। किंमतनी वात करीए तो 91,000 रुपया किंमत राखेल छे। भैंस जोवा क्या मळे तो माझा गाम छे, तालुको खंभाळिया अने देवभूमि द्वारकामां तमने भैंस जोवा मळी जाय छे। मालिकना नंबर पण आपेल छे, तो कॉन्टेक्ट करी शको छो अने વધુ माहिती मेळवी शको छो। त्यारबाद आवे छे 7 नंबर पर भैंस तमे जोई शको छो। 20 દિવસની काची छे, बीजું वेतरमां छे, फूल जवाबदारी वाली भैंस छे, साटा पण करवा छे एवुं मालिकनुं केवुं छे, कोईपण बीजो फॉल्ट नथी। आ आछड़ पेटनी बधी जवाबदारीथी आपवानी छे, कोईपण जातनो फॉल्ट नथी। ऊंचाई लंबाईमां पण पूरी छे, 8 गजे पण सारी भैंस छे। ते तमने विडियोना माध्यमथी बतावी शकું છું। किंमतनी वात करीए तो 85,000 रुपया किंमत राखेल छे मालिके। भैंस जोवा क्या मळे तो तोरी गाम छे, कोकावा वाडिया तालुको छे अने अमरेली जिल्लामां तमने भैंस जोवा
મળી જાય છે। માલિકના નંબર પણ આપેલ છે, તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને વધુ માહિતી મેળવી શકો છો। ત્યારબાદ આવે છે 8 નંબર ઉપર ભેંસ તમે જોઈ શકો છો। જાફરાબાદી ભેંસ છે, 10 દિવસની વાર છે વ્યાવામાં, 4 ચોથા વેતરમાં વ્યાસ છે, 6 થી 7 લીટર દૂધ છે અને સાવ સોજી છે, કોઈ પણ બીજો ફોલ્ટ નથી। ઉષા લંબાઈ પણ પૂરી છે, હાથ ગજે પણ સારી છે અને પ્યોર જાફરાબાદી ભેંસ છે, તે તમને વિડીયોના માધ્યમથી હું બતાવી શકું છું। કિંમતની વાત કરીએ તો 80,000 રૂપિયા કિંમત રાખેલ છે। દૂધ પણ 6 થી 7 લીટર દૂધ છે। ભેંસ જોવા ક્યાં મળે તો એકલેરા ગામ છે, કેશોદ તાલુકો છે અને જુનાગઢ જિલ્લામાં ભેંસ જોવા મળી જાય છે। માલિકના નંબર પણ આપેલ છે, તો તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને વધુ માહિતી મેળવી શકો છો। ત્યારબાદ આવે છે 9 નંબર ઉપર ભેંસ તમે જોઈ શકો છો। ભેંસ વેચવાની છે, ત્રીજું વેતરમાં છે, 7.5 લીટર દૂધ છે અને આગલા વેતરમાં એટલું દૂધ બધું હતું। 25 દિવસની વાર છે વ્યાવામાં, ફૂલ જવાબદારીવાળી ભેંસ છે, કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ નથી। આ આચરણ બધી જવાબદારીથી આપવાની છે। ભેંસ તમે વિડીયોના માધ્યમથી બતાવી શકો છો। હાથ ગજે અને ઉષા લંબાઈ પણ પૂરી છે, તે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। કિંમતની વાત કરીએ તો 85,000 રૂપિયા કિંમત રાખેલ છે। 25 દિવસની વાર છે વ્યાવામાં, ફૂલ જવાબદારીવાળી ભેંસ છે। ભેંસ જોવા ક્યાં મળે તો લુંભા ગામ છે, પાટણ વેરાવળ તાલુકો છે અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં તમને ભેંસ જોવા મળી જાય છે। માલિકના નંબર પણ આપેલ છે, તો તમે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો। ત્યારબાદ આવે છે 10 નંબર ઉપર ભેંસ તમે જોઈ શકો છો। પેલું વેતર વિયાણા છે, 2 દિવસ થયા છે, પેલા વેતરમાં છે અને 2 દિવસ થયા છે વિયાણા તેના। ફૂલ જવાબદારીથી આપવાની છે, કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ નથી અને પેલું વેતરું ખડેલું જ છે। કિંમતની વાત કરીએ તો 61,000 રૂપિયા કિંમત રાખેલ છે માલિકે। સાવ સસ્તી અને સારી ભેંસ છે। ભેંસ ક્યાં જોવા ક્યાં મળે તો સણસોરી ગામ છે, લાલપુર તાલુકો છે અને જામનગર જિલ્લામાં તમને ભેંસ જોવા મળી જાય છે। માલિકના નંબર પણ ડિસ્પ્લે પર આપેલ છે, તો તમે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો અને માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। અને જો તમે નવા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવું ભૂલતા નહીં।